ye kunnafoni minnu lase o bɛna lase aw Mamadou fɛ. Bi tarata don kibaru di sɛbɛnw ɲɛfura fɔlɔ ko cogo di? U ye kuma caman fɔ minnu na maa caman yɛrɛ ja b'a la kunkolo caman yɛrɛ fana b'u kan fɔlɔ ye Ecomedia ye ale kɔni ye zolen da Mali jamakulu kan ko place de l'indépendance le Mali s'oppose aux sanctions de la CEDEAO ko min ye place de l'indépendance jamakulu bɔra k'u ka dusumankasa yira ka ɲɛsin ni CEDEAO ka dɛngɛrɛnɛ minnu bɛ an ka jamana ale dala min ye k'a dɔn k'a fɔ olu kɔfɛ fana kunnafoni di sɛbɛn caman wɛrɛ bɔra minnu na an bɛ référence la sɔrɔ olu ko min ye mobilisation populaire contre les sanctions CEDEAO va-t-on vers la fin de l'hégémonie française en Afrique ko an bɛ u jama bɛ ka fara ɲɔgɔn kan mun kɛ nin ye bi ka ɲɛsin ɲakili ninnu ma ko maa bɛ se k'a fɔ nin ye faransi ka samuru dagakisɛ bilen bulitɔ ye ka bɔ farafinna bɛɛ dala sa wa Mali Tribune olu ye kuma di ɲagalen bagayogo ma o min ye jɛkulu dɔ African Security Sector Network ma ɲɛma ye k'a ko la médiation de l'Algérie paraît la plus raisonnable ko sigikafɔ kɔnɔna ani surunadoli nasiratigɛ la ko ale kɔni damɛ Algérie ka tɛmɛsira ko de y'a la ɲuman ye. Kulikɔrɔ info ko sanction sévère de la CEDEAO le Mali entre résistance et résilience ko ɲakili min dalen Mali kan bi ko Mali bilama kɔni bɛ kɛkisɛya ni muɲu yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ o ye Kulikɔrɔ info ka kuma ye. Reporter olu ko après les sanctions de la CEDEAO infligées au Mali une mobilisation gigantesque du peuple pour dire non et soutenir les autorités de la transition. Kassim Traoré n'a ka jama kumana olu ko ɲakili ninnu kɔfɛ ko min ye jama kɔni bɔra de i ko laharambolonba walasa k'u ka dusuma kasa yira ka ɲɛsin CEDEAO ka hakilinaw ma ani k'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya ka ɲɛsin furancɛ faga ma ɲɛma l'observatoire olu kɔni kumana IBK ka ntanyali kan ko disparition du président Ibrahim Boubacar Keïta limani sincère sans fin ko IBK kɔni ka ntanya ko nin ye buna hadamaden tɔgɔtɔba jɔnjɔ yɛrɛ kɔni dɔ ntanyalen ye an ka jamana kɔnɔ les confidents ginotigi ko sanction de la CEDEAO le peuple exprime son désaccord à travers des meetings de grande envergure ko jamanadenw y'u ka dusumangoya ni sɔnbaliya jira ka kɛ ni jama bɔli ye ka ɲɛsin CEDEAO ma. L'alerte ale ko nervosité du prix des denrées les fourberies des commerçants aux autorités de la transition min ye k'a dɔn k'a fɔ dusumankasa mun bɛ bi fɛnw sɔngɔ ko kan i k'a dɔn ko min ye sanni feere tigilama kɔni n bɛ ka dekun ni jalaki kuma caman fɔ bi fana ka ɲɛsin fanga ɲɛmaw ma. Les pays olu ye kuma di ko Dr Shogel Kokala Mayiga ko nous voulons relire les accords déséquilibrés bɛnkan fɛn o fɛn bɛ Mali ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni Mali a fiɲɛ minɛ jigɛnnen don ka ɲɛsin Mali ma ko u bɛna nin bɛɛ lajɛlen sigi kala kelen kan ka yɛlɛma don u la. L'indicateur bɛna kɛ a wala dani ye olu ko pour incitation à la violence des soutiens de la junte interpellée ko ka jama su ka bila jahadi ni balawule yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko fanga dɛmɛba fila bɛ wele bilara olu ma n'o ye Musa Jara ani i k'a dɔn Pap Jalo ye sanga 32 Coy o bɛ nɛgɛ segin ka kibaru di sɛbɛnw ɲɛfura fɔlɔ bɛɛ bi ta kuncɛ Fanta Tumota ni ala ma baasi kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ dakun wɛrɛ kɛnɛ kan. Siga foyi t'a la Amadou k'i fo i ka timinanja la baara kɛcogo ɲɛ la. Merci beaucoup. Merci. 10h20 wagatiw la ni kunnafoni di gafe ninnu u bɛ walawala u kɔnɔna kunnafoniyaw sabula nin tun ye u sanfɛla kunnafoniw ye ka gafe dayɛlɛ ka don a kɔnɔna la ka fɛsɛfɛsɛ bamanankan cɛ ɲin na o bɛ kɛ 10h20 bi tarata o ye Lamusa Sanogo ani Isu Cravate olu bɛ laseli kɛ anw ka don ma welelen o bisimila wagati sera. Mamadou Jarasuba honorable Mamadou Jarasuba ale kɔni anw ka bi ma welelen ye baroda kun bɛna tali kɛ fɛn min kan o bɛ tali kɛ a jɛɲɔgɔn ala ma hinɛ na Mali jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta a bɛna kuma o kan Isa Kaba ye ɲininkali caman tɛnku a la an ka jɛ k'u ka masala lamɛn. Honorable Mamadou Jarasuba ini sɔgɔma.
tɔɔrɔ si tɛ na honorable Jarasuba an b'a dɔn k'a fɔ e ye RPM tɔnden ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ ale ka tɔn nka ka fara o kan siga foyi tɛ a la i ye Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ masuruna mɔgɔba ye hali tɔn yɛrɛ kɔnɔ kibaruya sɔrɔla karidon k'a fɔ ko ala ye a miniji dɔgɔya a ka kan o wagati maa minnu ye a masurunamɔgɔw ye ka kuma di olu ma e min ye Ibrahim Boubacar Keita masurunamɔgɔ ye mɔgɔw bɛ président Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ de dɔn nka adamaden Ibrahim Boubacar Keita ye jɔn de ye honorable Jarasuba Isa Kaba i ka kɔrɔfɔ nin diyara ne Isa Kaba ala ye bi don de yira na n'o ye Ibrahim ka don laban ye bi dimanche kalo tile 16 2022 a ka so Sebenikɔrɔ dɔgɔkun damadama de tɛmɛ n'a jɛ san 77 la ala bu b'a fɔ o de y'a to b'a fɔ san 76 k'a sɔrɔ dɔgɔkun damadama o tɛna kɛ san 77 ye donc ni ala ye o denw yira an na a fana k'a dɔn k'a fɔ anw bɛɛ bɛna taga anw bɛɛ bɛna taga donc yanni k'i taga i bɛ ala deli la de k'a fɔ i ka taa bolo ɲuman kan i ka taa silamɛya bolo kan i ka taa dɔnbagaya bolo kan i ni mɔgɔw ka bɛn Ibrahim m'a f'i ɲɛna a jari o a ma jari o maliden ɲuman tun don siga t'a la Ibrahim a jari o a ma jari o Ibrahim tun ye mɔgɔ faamuyalen siga t'a la a jari o a ma jari o i tun b'a dɔn ko Ibrahim b'a ka jamana fɛ a jari o a ma jari o i b'a dɔn ko Ibrahim tun ye vraiment dɔnni maa ye a jari o a ma jari o i b'a dɔn ko Ibrahim tun ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Isa Kaba mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan o kumu kɔnɔna la a ye fanga ta min kɛ minnu yɛrɛ tun t'a fɛ a y'o gɛrɛ a yɛrɛ la n'o tun ye a don an bɛ transition na FDR mɔgɔ a y'o gɛrɛ a yɛrɛ la olu donna gouvernement kɔnɔ o t'a to an minnu tun y'a ka tɔndenw ye mɔgɔw y'a ye a waati la k'a fɔ a bɛ ka k'an bila kɔfɛ ko anw kelen b'a ka fanga sigi a ka faamuyali tun ka bon n'an ta ye an ye kuma caman fɔ a la donc o yɔrɔ de y'a to ne y'a fɔ ko ne y'a dɔn ko Ibrahim ye patriote ye o de y'a to fɔlɔ ne y'a dɔn k'a fɔ Ibrahim b'a jamana fɛ Isa Kaba n b'a f'i ɲɛna 2002 k'an to an ye bese bɛɛ sa ka ban ka fɛn bɛɛ sa ka ban dɔrɔn a k'a fɔ ko k'an ka jigin Mali kɔnɔ Ibrahim ko mɔgɔ dɔ ka fanga bɛ sɔrɔ coup d'état la du ka fanga bɛ sɔrɔ normal la du ka fanga bɛ sɔrɔ jugu la mais ale t'a fɛ jeli ka bɔ Mali kɔnɔ ale t'a fɛ Mali fɛn kelen ka ci machine na taa o de sa de versimasi fara fa dan o y'a sɔrɔ du bɛ ka su olu bɛ tun fanga la k'a su kan ka taa donc o y'a yira k'a fɔ Mali ka da ye Isa Kaba Ibrahim tun ye mɔgɔ ye min bɛ yen bi a tun bɛ hinɛ hinɛ bonya kojugu fɛ n'a ye baara o baara daminɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ kasi du bolo k'o ye kasi kɛlɛjuguya o tɛ dɛ a tun bɛ hinɛ de ko dɔ mana na la a bɛ kasi Ibrahim tun ye mɔgɔ ye min fana b'a dɔn an ka bila kun na a tun bɛ yafa Ibrahim mana dimi ko cogo cogo ka fɛn fɛn kɛ ni nana ka i kuma fɔ ye n'a y'a dɔn ko cɛ an bɛ bolo bɛ fɛn dɔ la a b'a fɔ ko a tɛ fɔra yafa ma wallahi Ibrahim tun bɛ a tun bɛ mɔgɔ bonya a t'a fɔ fiyewu ko i tɔgɔ a k'i ta tɔgɔ ma n'a b'a fɔ ko kɔrɔ a b'a fɔ tɔgɔ voilà ou bien n denkɛ voilà fɛn fɛn bɛ yen bi o saba de tun y'a ka Ibrahim ka kuma ye n'a ye a b'a fɔ kɔrɔ a b'a fɔ tɔgɔ a b'a fɔ n denkɛ voilà donc n'i y'o lajɛ o ye fɛnba de ayiwa honorable an b'a dɔn k'a fɔ ala nana n'a ka na ye bi na aw minnu ye Ibrahim masurunamɔgɔw ye welekan ani yafadelikan jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma ka sababu kɛ mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i dafalen don wallahi Ibrahim Isa Kaba i bɛ ka baara min fɔ nin an bɛ welekan da kɛ parce que n ye min fɔ Ibrahim ka sisan ka na ye ko fanga dilanna cogo min na nin ye a yɔrɔ dɔ jiginna donc mɔgɔw tɛ se k'o faamuya ko fɔ nin qualité bɛ mɔgɔ la ka tila ka na fɔ ko ka fanga kɛra nin cogo la ta o tɛ kelen ye voilà mɔgɔ dɔ bɛ waati dɔ la i bɛ talo i bɛ bi mais o ni vraiment ŋɔniya ɲuman d'i la ani fɛn d'i la o tɛ kelen ye voilà donc Ibrahim na kuma a y'a sɔrɔ bi insécurité ka ca o y'a sɔrɔ justice ye problème b'o la o y'a sɔrɔ ko race kuma bɛ yen Isa Kaba o de y'a sɔrɔ danaya t'a ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don bon o de kɛra gɛlɛyaba ye a kɔnɔna la o gɛlɛyaba nin kɔnɔna la n'a fɔra k'i ka o dilan waati kuru bɛɛ kɔnɔna a bɛ gɛlɛya donc o de y'a to a sina k'i ka moyen bɛɛ di k'a fɔ ko bon an ka sɔrɔsiw labɛn an ka finitigiw labɛn an ka tenitigiw labɛn bon o labɛnni ni fɛn wɛrɛw la peut-être minnu tun y'o kow kɔnɔna la ko wɛrɛw bɔra la u ye danaya tiɲɛ voilà o da de tiɲɛ o tun tɛ Ibrahim Sako ye o la
yato me wele bla maniyo yi anga fara nyonga club du wati ni ngono la ibrum me miri fofo na mali bina ta ko bina ni maniyo ka u ko mali ya yira mola faso dia yira mola anga to nyongo ye faso ye pouvoir bo ko yo kura yo meni na vraiment amo bla ko la sushira donc aya yira maniyo la ko anga ke kelien anga mali fe bo mo la mali la na onke sigatala afana be aymi afana ka fo autorité ye ku jija vraiment maniyo bitara sami fe ni ukata no yi autorité bonya ku fo parce que dale ka banane fo fana ikala wati minani autorisation na ba yini u fe kuma da ka ta fura ke wallahi ba dama o nyuma baye wala autorité cité bi ko vraiment mi a tro ka fo ade tna se ka te katala parce que on na dala ka fo ko vraiment ni akene la moamindo chemindo a jorendo ni wole la ma wati abe wole jabi ata itali fe be ka segina kana wala tali be ka be segina kana ay wole da mali on ka nga franya on ka jadi sukele ka nga franya on ka insécurité ni vraiment ka kele militant afana me chi ami mbe bi wa ka militant ibrum dayana est-ce que on mena ibrum ka ko fala ke tomboyewa est-ce que on mena ibrum ko fala ka parti donde nous ko do no wa kasi on ya mo to sika tondo franya on ka ka kuluba kele wa est-ce que ante sika ka ego bla ayeda ka intérêt personnel ko bla ka be franya on ka an ka ta nyon fe ka na fama mi na ka ta no wa o de kan ke donc vraiment au wole mi ngaka on so akilla an ka ta ni oye donc ni vraiment fana ka yini fana ibrum ka fa mo fe on va te ko fe nga kelle so ka fa ko vraiment ibe do la civilité ni bina ta 2000 ka so vraiment alhamdulillah il fait un mo bi sa fait mena kale donc vraiment ka faut la c'est manioma ka dunge aka famille no monsieur ami ala ka hilala ami ala ka jigoronya ami ala ka kaburu no ami ka autorité fura fo le bina ni shukuya ni ga utaye ka vraiment ku cesura la aka ke ko no anda ka fo e bi anga président ko do jamana denuma do ko autorité bu fo atiri munu na be no le président ko no tiri woro we no be extra la bera ni mi yo ka mo ne gira gira ka abu be fo ka ñu fa ka fo vraiment e bi ba evru ni ala sama ama dijala ka asa ngorota aywa ni ala sona ala ka nokoya awye aw munu ye amasurna mugo ye ala ka hakili ɲuman di an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Ibrahim Boubacar Keita a ma se ka ko kɛ an ka se k'olu kɛ Mali kɔnɔ honorable Jara Suba an bɛ i fo merci beaucoup Honorable Mamadou Jarasuba on a do ma welelen tuno famille ko nyuma bela jilin ko soro aka fota wula isa kaba ali kuma sola soro amedo anga wala walali babu olu konnala so komadena isa kaba bena wala walali ke awi puma min kan o betali ke accord de défense la accord de défense fen sugu jumei ani kunjume ni la ayi o kuma sin tabi abena wala walali ke awi soni ani kaba be nyola soro Kaba Sylvie Inchoroma. Anda tomota ni sonjale me somora fa folie di ima ka somora fa folie di alama bogo na fle bogo bela jelema ani Amadou El Kodare accord de défense mba ni nyokanche amena afara ka bwa ni nyokanche parce que somora la ile attaquer oui ka klaka Youssouf tapo fena attaquer mbado yoro Youssouf ye bozo mori de ate min kala mo yoy arrête Youssouf ka bozo yana ka bolo do no bon ako mo fe ndo diko bozo makai dogonoi obechogodi kaba ko dogoi oteyi o mangere se kama jone dogonoi akon alibale afo donc ba fo Youssouf tapo ko ba rebe jemu kay na me donc aka sumale ndo ci Amadou Baka na bara may go parce que Amadou tedi be ga domine c'est ça be bede attaquer ambe foli badi en la me bako na fle bako bela jelema e kuno nyiwele ka finyana derke mi ni e wakati mi akumina lendo anye deme bado kasoe ko ya anga bara kuno anana kana boanye kana wale nyuma donc anye amba fuka wale nyuma do anaka entourage be ya ale mi kumbe dinga kono
ale y'a dɔn o sababu ye a ka cɛdenw fana olu de b'a kibaruya d'a ma k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw y'u jɔyɔrɔ fa ye mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛba dɔ a ye kunu a yaalala Bamakɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa foli kɛ o bɛɛ ye o bɛ ladamu ko fɔ o b'a yira k'a fɔ an ye min kɛ an ma fili an y'a fɔ n ko denmisɛnnin ye denmisɛnnin lamaralenba ye a y'a prévu yira an na ko bonya bɛ manden bonya masigi bɛ yen nɔ an bɛ Berete fo ko ala ka kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kaba an bɛ don an ka bi walawalali kuma sen kɔnɔna na bi an ye mot min ta ni o bɛ na walawala o bɛ tali kɛ accord de défense la ni o ye lakana bɛnkan ye i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an bɛ se ka mun de faamuya ni kumakan in kɔnɔna na lakana bɛnkan yɛrɛ a bɛ don kuluba dɔ kɔnɔna la kuluba min b'a fɔ a ma ko politique de défense i b'a dɔn k'a fɔ baaraw de don diɲɛ jamanaw bɛ min kɛ politique de défense fɛn caman bɛ don ale hukumu kɔnɔ i n'a fɔ accord de défense alliance ani accord de coopération ninnu si tɛ kelen ye fanta tomo ta olu ye minɛnw de ye jamanaw bɛ minɛn minnu kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa diɲɛ bɛ hukumu min kɔnɔ bi in na maa kelen tɛ se maa kelen tɛ se i bɛ taa sɔrɔ to bɛ dɔ bolo n'an tɛ o bolo i t'a sɔrɔ n'an bɛ dɔ bolo tigɛkoji tɛ o bolo nka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fitinin min bɛ aw bolo an ka a falen bɛɛ ka se ka dɔɔni sɔrɔ walasa an ka se ka ɲɔgɔn lakalan n'i ko k'i b'a fɔ nɔgɔya la i b'a fɔ k'a fɔ ko accord de défense bɛ don o hukumu kɔnɔ nka a bɛ don kuluba dɔ kɔnɔ kulu min ni jamana bɛɛ lajɛlen bɛ o bolo da a bɛ fɔ o ma ko politique de défense i bɛ fɛɛrɛ jumɛnw kɛ walasa k'i yɛrɛ lakana o fɛɛrɛw bɛ don i yɛrɛ ka kɛlɛcɛw olu labɛnnen ko i ka minansan ko ani fana ni i ni jɔnw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ zango anw jamana minnu bɛ yen nɔ ni anw tɛ sebatigi jamanaw ye i bɛ taa sɔrɔ minan caman bɛ ani fɛn caman bɛ yen nɔ olu bɛ anw jɛ donc an b'a ɲini jamana wɛrɛw an n'olu ka se ka bɛnkanw don ani ɲɔgɔn cɛ accord de défense ye o bɛnkanw ɲɔgɔnnaw ye bɛnkan minnu ni a bɛ ani jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ nka ani min ta ka bon kosɛbɛ o ye Faransi de ye n'i y'a ta ka jateminɛ donc o accord de défense ninnu tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ base min kan basew tɛ kelen ye dɔw bɛ kɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ bon par exemple n'i ye Burkina ninnu ta ni anw ni Burkina ye accord de défense signé i bɛ taa sɔrɔ a bɛ signé min kan ni maa ye kojugu kɛ aw fɛ yen nɔ n'a bolila ka don anw fɛ yen nɔ aw bɛ a tigi minɛ ka di anw ma walima aw bɛ an yamaruya kumaɲɔgɔnya kɔnɔ an bɛ se ka don ka taa a tigi minɛ aw fɛ yen walima ni banbaganci binna anw ka jamana kan ni aw bɛ se ka dɛmɛ don an ma hukumu min kɔnɔ aw bɛ dɛmɛ don an ma mais o ye anw ni minnu ye sigiɲɔgɔn ye mais minnu ni an n'u tɛ sigiɲɔgɔn ye fiyewu fɔ an n'u cɛ ka jan kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ bɛnkan bɛ se ka don an n'olu dɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Faransiw ni États-Unis olu bɛnkanw bɛ kɛ jumɛn ye sebatigiw jamanaw ye olu ye u bɛ se ka dɛmɛ don an ma kunnafoni ko nasiraw fɛ diɲɛ minɛn kura minnu bɛ yen nɔ ni o y'a sɔrɔ olu bɛ se k'u to hali u sigiyɔrɔ la ka kibaruya sɔrɔ fo anw ka jamana kɔrɔyanfanw walima a tilebiyanfan walima a dogodogonin dɔw la olu bɛ se k'o dɛmɛ don anw ma cogo di walasa anw ka se ka an yɛrɛ lakana donc olu bɛɛ lajɛlen de bɛ don accord de défense hukumu kɔnɔ accord de défense min ni y'a fi ɲɛna k'a fɔ nka a bɛ don minanba dɔ kɔnɔ minanba min n'o bɛ wele ko politique de défense donc k'a fɔ k'a nɔgɔya dɔrɔn bɛnkanw de don bɛnkan minnu n'u bɛ kɛ lakana hukumu kɔnɔ nka a bɛnkanw lakana hukumu kɔnɔ u min bɛ segin min bɛ di ani min bɛ segin olu danfara bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ par exemple accord de défense bɛnkan lakana bɛnkan dɔw bɛ se ka sigi anw bɛ aw dɛmɛ aw ka lakana na nka aw bɛ anw dɛmɛ sɔrɔ bolo kan o dɔw bɛ se ka kɛ ka dama di o dɔw bɛ se ka kɛ an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ fɛn dɔw bɛ bɔ o dugukolo jukɔrɔ anw mago bɛ se o ma nka an b'aw dɛmɛ lakanako la nka aw b'a to anw bɛ o bɔ ka taa ni o ye an fɛ yen nɔ lakana bɛnkan bɛ se ka sigi olu fana kan lakana bɛnkan dɔw fana bɛ se ka sigi ka fɔ bon anw bɛ aw dɛmɛ aw ka lakana na nka aw bɛ surasi minan fɛn fɛn san aw b'a bɛɛ san anw fɛ aw ka surasi minan fan o fan komi diɲɛ jamanaw bɛ o cogoya la ten tɔ bi in na sebatigiw ye mɔgɔ minnu bɛ surasi minɛnw feere ka soya kɛ bi in na olu minɛnw da ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ minɛn bɛɛ kan lakana minɛn da ka gɛlɛn bi ka tɛmɛ diɲɛ minɛn bɛɛ kan ni lakana minɛn miliyari 20 minɛn dara i ɲɛkɔrɔ i dabali bɛ ban i bɛ jɔ a la ka soya kɛ olu da ka gɛlɛn donc jamana minnu b'o feere a sannibaga man ca mais n'i ye mɔgɔ kelen min sɔrɔ n'o bɛ fɛ ka dɔ san i b'i tinti o tigi kan donc ce qui fait que mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hali lakanako la walasa u tigiw ka minɛn san i bolo donc o ye lakana bɛnkan o ye o siraw ye
Ok, kaba kun jumɛn de la lakana bɛnkan e y'o suganti sɔgɔmada in na ka na o ɲɛfɔ malidenw ye a kun ye jumɛn ye? N y'a fɔ k'a fɔ n ka baara in taabolo kura ye n'an ye mot min ta i bɛ taa sɔrɔ a mot ani kunnafoni bɛ an ka jamana kunkan a n'olu bɛ taa ɲɔgɔn na. Tile filanin na kunkan dɔ wililen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre de y'a fɔ sibiri don a ko lakana bɛnkan min n'o bɛ anw ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko fangacɛ furancɛ fanga ɲɛmaaw ye a ɲini fɔlɔ ka lakana bɛnkan yɛrɛ k'a dogodogo ni ɲɛw dɔn. Kelen olu y'a sɔrɔ lakana bɛnkan min bɛ anw ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakana bɛnkan tɛ nka anw coro ni bɛnkan de don premier ministre ka fɔ la fɛn caman bɛ a kɔnɔ minnu tɛ anw yɛrɛ arranger premier ministre ka fɔ la a ko hali 2013 min ni faransi nana ka na u ka dɛmɛ don anw ma ko bataki min cira faransi ma professeur Jɔnkuda Tarawele fɛ a wagati ale min tun ye fangacɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ye ko o bataki ko anw b'o sɔrɔ internet de kan ko a tɛ Mali sɛbɛnfura bila yɔrɔ si la ko k'a sɔrɔ n'i y'o jateminɛ ko o bɛnkan kun ye min ye o ye k'a fɔ faransikaw ka kunnafoni di an ma ani fana u k'an dɛmɛ fɛ kɛlɛ la nka k'a fɔ ko mɔgɔ tun bɛ cun dugu ma ka na k'u bɛna kɛlɛ kɛ anw fɛ yen ko o tɛ o bataki kɔnɔ o fɛnɛ o kɛrɛfɛ a y'a fɔ k'a fɔ ko lakana bɛnkan min bɛ anw ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko o lakana bɛnkan yɛrɛ bɛ anw bali tuma dɔw la an yɛrɛ ka dugumakolo sanfɛ k'a fɔ ko an tɛ se k'an ka baara dɔw kɛ o misaliya ye ko dɔgɔkun jan tɛmɛnen ko olu ye terrorisiw kibaruya mɛn yɔrɔ dɔw la k'olu ye laɲini kɛ k'u bɛna avion wuli ko ka taa dankari o terrorisiw la ko faransi ye a fɔ olu ɲɛna ko ayi k'o ye olu ka opération Takuba ko o ka lakɔgɔli yɔrɔ ye entraînement kɛ yɔrɔ ko o bɛ se ka kɛ cogo di yɔrɔ min ni a lakodɔnna k'a fɔ ko banbanciw jatigɛ walekɛlaw de b'o yɔrɔ la ko faransikaw b'a fɔ k'a fɔ k'o ye olu ka lakɔgɔli yɔrɔ ye donc min da ka di olu la bi na ale yɛrɛ ka fɔ la min da ka di Mali la o ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ Mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni a tigɛnɔbilala san 2014 Bandaw n'o tun ye lakana ministre ye a wagati ani Jean-Yves Le Drian n'o tun ye faransikaw ka lakana ministre ye a wagati bi na ale ye u ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ ministre ye olu minnu y'o tigɛnɔbila ko fo k'o bɛnkan sɛbɛn bɔrɔtɔ walima n'a tɛ bɔrɔtɔ a ka sɛbɛn kura ye k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen b'i ka nafa sɔrɔ sira sɔrɔ a la cogo min. Kaba est-ce que bibi na o bɛnkan sɛbɛnw bɔrɔtɔli tɛ kɛ gɛlɛya ye wa? Kuma yɛrɛ b'o yɔrɔ de la sisan parce que olu y'a fɔ k'a fɔ ko ko olu ye ci bila ka taa ko ka bɛnkan sɛbɛn bɔrɔtɔ nka faransikaw ɲininkara ko aw ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko malidenw bɛ Mali fangacɛ furancɛ fanga bɛ fɛ ka bɛnkan sɛbɛn bɔrɔtɔ wa faransikaw ka kunnafoni na ko mɔgɔ si ma bataki ci olu ma bɛnkan sɛbɛn kunkanko la nka premier ministre kɔni y'a fɔ sibiri tɛmɛnen o ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaba bɛ kɛ min ye n'i ye bɛnkan sɛbɛn in fana bɔrɔtɔ gɛlɛya tɔ bɛ wara an b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ fangacɛ furancɛ fanga walima Mali ni faransi mara ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi ni bɛnkan sɛbɛn in fana ni farala ka fara o kan o farali bɛna conséquence bɛna kɛ jumɛn ye Barkani sen bɛ o la wa Takuba sen bɛ o la an dun b'a dɔn k'a fɔ maa dɔw ka fɔ la hali bi na Barkani jɔyɔrɔ ka bon lakana ko la an ka jamana marabolo dɔw kɔnɔna la donc ni k'a fɔ ten tɔ ko conséquence t'a la o ye c'est trop léger an yɛrɛ bolo nka kow bɛ ka taa cogo min kɔni hali n'a conséquence bonyana peut-être hakilina miiri bɛ a la premier ministre kɔni bi na olu fɛ hali ni bɛnkan sɛbɛn ma bɔrɔtɔ complètement a relecture ka kɛ ka segin a kan ka fɛn kuraw don a kɔnɔ fɛn minnu tɛ arranger k'olu bɔ a kɔnɔ an ka segin bɛnkan in a lawaleyali kan o kuma de bɛ sen na mɛ k'a fɔ k'a bɔrɔtɔ pewu pour le moment o ma fɔ nka faransi bɛ hukumu min kɔnɔ bi n'i ko ka bɛnkan sɛbɛn relecture kɛ faransi bɛna sɔn o ma wa ɲininkali b'o yɔrɔ de la. ɲininkali b'o yɔrɔ la lakana bɛnkan o kunkanko kibaruyaw olu ɲɛfɔra aw ye Isa Kaba Sidibe fɛ o ye dansigi sɔgɔmada in na walawalali babu la Kaba kumakuncɛ kuma ni folikanw. Kumakuncɛ kuma ye dɔrɔn halisa Ala ka jamana basigi o ye kuma yɛrɛ la nafamaba ye ka jamana basigi jamana ɲɛmɔgɔ ka hakili ɲuman d'u ma u ka se ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ
ani an bɛ foliba di lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma u mana kɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alu Jara ni Gimba National terikɛ don jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ an bɛ Hélène fo Hélène mi madame Kalambiri an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo maa o maa ni u bɛ temps ta sɔgɔmada fɛ ka jɛmukan in lamɛn an b'u bɛɛ fo. Isa kawa k'i yɛrɛ fo don o don ɲinini ani walawalali la sɔgɔmada in n'a foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka di an balima tunkarankew ma maliden fɛn bɛ yen nɔ ni u bɛ tunga fɛ u bɛ Mali kɔkannaw la ni jɛmukan in tɛ fɔ o si kɔ a mana kɛ u b'a lamɛn sira fɛn o fɛn fɛ wagatiw cogoyaw fana tɛ kelen ye a mana kɛ u b'a lamɛn wagati fɛn o fɛn na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko an ŋaniya ɲuman bɛ ka taga tunkaranke kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka tunga diya u la ka garizɛgɛ ɲuman di an n'u ma ka segin so fana nɔgɔya u ye a kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo aw minnu b'aw ka danaya d'anw kan ka daminɛ tɛnɛ fo ka taa se juma ma ni jɛmukan in kɔnɔna la kunnafoniya ko o nasira la an se kɛra mun ye bi kunnafoni kunda ka di aw ma o tun bɛ tali kɛ na Ustaz Yakuba Jabate an baara ɲɔgɔn don Renouveau FM na yan nɔ assalamu alaikum an bɛ Ustaz fo an b'a ɲinɛ Laurent Coulibaly kɔ Renouveau FM na yan nɔ an b'a fɛnɛ fo Jibril Dumbuya ale bɛ Gabon k'a ni sɔgɔma Bakari Bambera ale bɛ san an bɛ jɛ ka optique maaw bɛɛ lajɛlen fo Amdalayi Aseyida Jibi Jalo ka fara a tɔw bɛɛ lajɛlen ka Herman n'a tɔw bɛɛ lajɛlen an b'u fo ko Dawuda Magajan sɔgɔma an bɛ Moriba fo an b'a ɲinɛ Salim Traoré kɔ ka bɔ Mamari Bugu la an bɛ an kanubaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo El Hadji Seydou Patrice Damele k'a ni sɔgɔma an bɛ bi jɛmukan datugu yan yɔrɔ la nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛna dugu kunkan ko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 ani Ala ma basi kan na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ nka yanni o cɛ